sholat imam berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat imam kita setiap hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah dengan pahala yang berlipat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah dan doa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sholat Jumat rahimahumullah, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat pada kesempatan siang kali ini, kami dari Jaga Pengendara Wilayah mohon izin untuk menyampaikan beberapa laporan, terutama laporan Masjid Al-Hidayah. Pemasukan di bulan Juli tanggal 1 sampai 31 Juli 2026 sebesar 4.335. Adapun pengeluaran tanggal 1 sampai 31 Juli 2026 sebesar 2.800.000 rupiah. Sisa tambah saldo 1.992.500 tambah saldo total saldo saat ini sebesar 21.147.500. Ulangi, saldo kas Masjid Al-Hidayah saat ini sebesar 21.147.500. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ikhlas sedekah dari Bapak sekalian yang biasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat dan para jamaah Bapak yang menginfakkan atau mensedekahkan bagian hartanya bisa menghubungi kami atau transfer ke Bank BSI dengan nomor rekening 7014040478. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dan menambah kemudahan dalam segala urusan-urusan kita dan diberikan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berfatihah, mudah-mudahan berfatihah dan mudah-mudahan ada dunia yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin jamaah salat rahimahullah, selanjutnya kami sampaikan untuk jemaah hari ini muadzin Bapak Nurdin bila Bapak Ustaz Junaidi, Wakil Bapak Ustaz Al-Fadija dan Imam Bapak Ustaz Haji Sayyidina. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya yang dimaafkan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus tambahkan ilmu serta pengetahuan kita sehingga kemudian kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, serta kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Implementasi takwa tidak hanya terwujud dalam ritual ibadah saja, tetapi juga harus memperlakukan diri kita kepada orang lain dengan kebaikan kita. Karenanya seorang muslim yang bertakwa bukanlah mereka yang hanya rajin beribadah saja, tetapi juga yang kehadirannya membawa ketenangan dan kenyamanan bagi lingkungan sekitarnya. Inilah salah satu visi misi besar diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk membawa ketenangan atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Bagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai baginda Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya 107. Dalam menafsirkan ayat di atas, Ibn Abbas sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa diutusnya baginda Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta bersifat umum, mencakup seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik bagi mereka yang beriman maupun yang belum beriman. Di dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Qur'anil Azim dijelaskan, qala Ibnu Abbas wa amun fi haqqun man amana wa man lam yu'min. Ibn Abbas berkata, rahmat itu bersifat umum, berlaku bagi siapa saja yang beriman maupun tidak beriman sekalipun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara kita menjadi muslim yang menenangkan dan tidak meresahkan? Setidaknya ada beberapa cara yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dengan senantiasa menjaga lisan kita agar ucapan-ucapan yang keluar tidak menyakiti orang lain. Sebab lisan adalah bagian kecil dari anggota tubuh kita yang memiliki dampak besar. Dengan lisan kita bisa menyejukkan dan menenangkan hati orang lain, tetapi dengan lisan pula kita bisa melukai perasaan mereka, bisa memecah belah persaudaraan, bahkan menghancurkan rumah tangga. Tidak hanya menjaga lisan, tetapi juga senantiasa menjaga tangan dari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain, termasuk ketika bermedia sosial. Karena apa yang kita ketik, kita bagikan, dan kita komentari juga merupakan bagian dari tindakan yang perlu kita jaga agar tidak menyakiti orang lain. Sebab itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang muslim yang memastikan muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Muttafaqun alaih. Yang kedua, senantiasa berusaha menjadi muslim yang penyayang, yaitu dengan cara menjadi pribadi yang mudah memaafkan, ringan tangan untuk menolong, serta peduli terhadap keadaan orang lain. Sehingga dengan senantiasa melakukan perbuatan mulia tersebut, kita tidak akan senang melihat orang lain menderita, apalagi menjadi penyebab penderitaan tersebut. Sikap penyayang inilah yang menjadi salah satu inti dari ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Pengasih. Maka sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, senantiasa berusaha menahan amarah dan memperbanyak bersabar. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama.
karena marah dapat menjadi penyebab munculnya tindakan-tindakan meresahkan. Misalnya seseorang ketika marah akan mudah kehilangan kendali, mengucapkan kata-kata kotor, hingga melakukan tindakan yang akan disesali di kemudian hari. Maka menjadi manusia yang menenangkan berarti kita harus mampu mengendalikan emosi, menahan amarah, serta menyikapi setiap persoalan dengan kepala dingin dan penuh kesabaran. Berkaitan dengan hal ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadid bis-sur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang kuat bukanlah mereka yang pandai bergulat, tetapi ia yang mampu menahan dirinya saat marah. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semua berusaha meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi muslim yang kehadirannya membawa ketenangan bukan keresahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam ketaatan, dalam ketakwaan, dalam keistiqomahan, selalu menebarkan kasih sayang kepada setiap makhluk. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamarul wujudi fi hadzal yawm وفي كل يوم وفي يوم الموعود سهرا وجهرا في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الأشرة المبشرين بالجنة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا طلحة بن عبيد الله سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل وسيدنا عبيدة بن جراح وسيدنا الزبير بن عوام وسائر البقية من أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى
والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة محمد الصلاة والقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah.